about what I stated today, yeah, you can show this recording file. Ya, Widya, itu yang berikutnya. Terus do not overlap ya. Anda kan fokusnya hanya ke present tense. Ya. And then in one part of your background you talk about writing. Ya, if you talk about writing, kalau writing itu dia punya types of writing, right? And then ada jenis-jenis teksnya. Kalau Anda ngajar di kelas 7 berarti nanti reverse-nya ke teks tertentu. Tapi Anda kan tidak fokus ke writing, Anda fokus ke grammar mastery. Anda fokusnya ke present tense-nya aja, tidak pada writing. Maka please make sure that you jangan overlap gitu loh. Fokusnya mau ke writing atau mau ke tenses-nya aja, grammar-nya aja. Now, so forget about the text. Yeah, you mentioned about descriptive text, procedure text. And then di bawah terus Anda sebutkan bahwa fokusnya ke writing. We do not talk about writing, you talk about mastery, grammar mastery, right? Mungkin maksudnya written ya, dalam tulisan gitu ya. Yeah. Tapi kan if you talk itu soal tulisan atau about whether it is oral nanti itu kan balik ke instrumen yang Anda gunakan kan. Tapi fokus Anda ke tensesnya. Jadi jangan di overlap dengan writing. Kalau writing fokusnya ke jenis-jenis writing beda. Tenses itu hanya salah satu language feature yang diajarkan. You got a point? You mentioned about preliminary you mentioned about preliminary observation on January harusnya ya kalau Anda berhubungan dengan eksperimental itu kita berbicara dengan efek ya, efek satu metode. Nah, itu kan dilihat dari apa? Dari skor, right? Nah, harusnya preliminary study Anda di awal ini ada hubungannya dengan skor juga. Coba cari tahu misalnya yang bisa Anda hubungkan dengan skor siswa itu dengan grammar mastery itu gitu loh. Mungkin dia misal Anda mungkin pernah minta data dari gurunya ketika mereka menulis descriptive text yang notabene isinya present tense, right? Nah, Anda teliti bahwa kebanyakan siswa itu kesulitan, misalnya dari kesalahan itu banyak dari grammar mastery-nya atau tenses-nya gitu. Nah, itu tepat Anda gunakan di preliminary study sebagai preliminary study-nya. Gitu. Ini kan disebutnya nggak ada nih. Had difficulties-nya tahu dari mana? Kan nggak ada. Based on interview, Miss. But saya nggak nulis di background ini. Nah, so that's you have to mention it. Kalau memang Anda interview, ya siswanya mengakui seperti itu. Terus data penguat lainnya mungkin misalnya dari data yang Anda peroleh dari guru misalnya. Anda secara briefly Anda lihat bahwa atau gurunya berkomentar bahwa ketika menulis ya gitu ya atau ngomong itu siswa masih kesulitan. Nah, you have to mention that here. You got a point, Widya? It is really hard to talk to someone who has a bad signal during Zoom meeting, right? Yes. Okay, you got a point. Hopefully you got a point. Okay, then about you got a very long background ya, Widya. Background studinya panjang sekali, tapi I do not get any point. Teman Anda tadi nanya ya about the novelty of your study. Novelty of your study itu tidak saya temukan di the background of your study. You mentioned about that there are previous studies relevant. Nah, Anda kan menyebutkan studi-studi terdahulu yang menurut Anda berhubungan dengan penelitian yang akan Anda lakukan, right? But you do not mention the novelty. Novelty itu keterbaharuan. Keterbaharuan bahwa Anda sebutkan, you mentioned about the previous study, it means you mentioned about state of the art. Anda sudah sebutkan itu state of the art-nya apa.
Tapi Anda tidak perlu menjelaskan hasil studinya apa, diteliti di mana, apa yang dilakukan. Ya, you mention this in your chapter 2. Penjelasan detail itu adanya di chapter 2. Di chapter 1 itu you just mention that there are previous related study talking about Jeopardy game ini. Sudah banyak penelitian. Sebutkan siapa aja yang meneliti. Ada Marhaditya, ada Novian Cynthia, ada Faith Khotunmut, whatever the name. Nah, at the end of that paragraph, you have to mention apa kurangnya penelitian yang Anda sebutkan ini. Nah, disitulah Anda menyebutkan novelty-nya. Misal, penelitian terdahulu ini kebanyakan fokusnya, misalnya nih, dia hanya ke vocabulary. Right? Terus apalagi nih? Belum ada yang fokus ke present tense. Gitu loh. Yeah. Nah, itu Anda sebutkan, itu namanya novelty. Kebanyakan penelitian terdahulu fokusnya tidak fokus pada present tense. Padahal present tense ini adalah tenses yang paling sering Yang paling dasar. That's you have to mention it there. You don't have to mention about the result of the study, about the detail. Nggak perlu sebutin itu sebutinnya di chapter 2. Anda hanya perlu sebutkan apa yang tidak ada di penelitian terdahulu, lalu Anda mau memperbaharui itu apa. Itu loh. What is something new in your study? Okay, you got the point? I got it, Miss. Good. You mentioned about the limitation. You talk about that the study will focus only on present tense. That's good. What is it? You discussed it about your... Now, about the formulation of the research. I'm not sure your advisor have already checked this. Your formulation of the research, number 1 and number 2. Is there any significant impact of the understudies composing abilities? Kemampuan mengarang berarti composing abilities, particularly basic, current, state, subsequent to being instructed by you. What is it about? What are you trying to say? Iya, Miss, apakah ada efek yang signifikan setelah mereka Iya, yang mau dilihat efek signifikan itu siapa? siswa? Siswa yang mana? The 7th grade students. Oke, ada kelas eksperimental, ada kelas kontrol, right? Alright. So it means ada kelas eksperimental, berarti yang mau Anda lihat efeknya itu kan sebelum diajar dengan setelah diajar, right? Ada 2 kelompok itu, Miss. I know. So the first one, you want to see whether there is significant effect on students' grammar mastery before and after being taught by using Jeopardy game. That's it. And the second one, you would like to see is there any significant difference between the students' grammar mastery of those taught by using Jeopardy game and those who were not. Kan kayak gitu. That's why you're gonna use pair sample test. Yeah, to see the difference of the experimental group result, and then you're gonna use independent sample test to see the difference between the two groups, right? So revise your formulation of the research. I'm not sure your advisors read this. Maybe they believe you that much, so they don't even check this part. So it's totally wrong for formulation of the research and objective of the research. Revise it. Yeah. Well, I'm gonna skip chapter 2. Yeah, you gotta talk it with your advisors later on. I'm gonna move on to the chapter 3. Only one thing I like to mention about literature review. Di bagian chapter 2, when you talk about previous related study, tadi kan saya sampaikan di chapter 1 ya. Di chapter 2 Anda boleh sebutkan secara detail hasilnya, but you have to mention the detail difference. Bedanya apa? Bedanya itu bukan hanya dari segi yang mau diajarkan tensisnya aja. You mention it in your chapter 1, but in chapter 2 you mention about the instruments you use, the design, the study, desain penelitinya apa, ada bedanya apa tidak, instrumennya apa yang dipakai. Now you have to mention the difference in that points.
And about the hypothesis, this will be easy if you make it right in your chapter 1. Hipotesis ini Anda tulis dengan benar kalau objective of the study-nya atau formulation of the research question-nya benar di chapter 1. Jadi ini perbaikin sesuai yang sana. Kalau sana salah, sini salah juga. Oke? Okay? Okay. Chapter 3. Ini krusial ya, Widya. Chapter 3 is very crucial for you. You stated that you were going to use quasi-experimental design. But you do not mention about any specific design to be used. Ya, quasi-experimental design tuh ada banyak desain penelitiannya, Widya. So you have to choose one. Ya, it's not only a matter of random and non-random sampel. Ya, tapi ada desain yang harus Anda pilih. Apa nama desainnya? Apakah Anda akan gunakan time series design or ke non-equivalent control group design? Which one do you want to use? Di sini kan nggak ada Anda sebutkan. Iya, Mas. Yeah, so you have to find it out. Cari dong bukunya Creswell, bukunya Macmillan, ya. Population and sample, this is totally wrong. Ya, you mentioned that the population is populasi itu semua populasi itu individuals yang hasil penelitian yang di mana Anda akan mengeneralisasi hasil penelitian itu terhadap populasi. Artinya populasi itu kalau misalnya penelitiannya ditujukan untuk anak kelas 7, berarti kalau pilihannya sekolahnya SMP 9 berarti semua anak kelas 7 di SMP 9 itu populasinya. Itu nggak perlu Anda sebutkan di sini populasi ya 40 orang. Beda ya populasi dengan sampel. Make yourself understand first about the difference between population and sample. Oke, Mas. Jadi populasinya ada 87 orang. Nah, sekarang sampel. Kenapa dibedain sampel sama sampling teknik? Make it once. Sampel itu dipilih karena teknik sampling yang Anda gunakan. And then cluster random sampling is not appropriate in your case. Anda pakai cluster random sampling. Udah dijelas di awal Anda pakainya quasi eksperimental, tapi di sini Anda bilang cluster random sampling. Kalau cluster random sampling, maka pilihannya tidak akan 7A atau 7B karena Anda ngambilnya ngacak. Anda roll misalnya nama-nama kelasnya 8, 7A, B, C, D, Anda for example di random gitu ya. Nanti yang keluar ada misalnya A atau C, tapi di sini Anda jelas menyebutkan pilihannya adalah A sama B, bukan A sama C atau B sama D atau C sama A yang diambil secara random, kan enggak. Anda bilang di sini bahwa both classes has the equal ability in English. Right? Berarti itu salah satu kualifikasi yang Anda tentukan sendiri. Kenapa milih dua kelas ini? So it means it's not cluster random sampling. Find out namanya apa itu. You got the idea? Ya, ada, Mas. About the instrument of your study. Nah, ini mana instrumennya nih? Point E, Mas. You gotta use the test. Right? Alright. You may not say that you're gonna have a tryout, right? For the students. Dari mana Anda ngambil 20 orang yang akan dijadikan trial ini? From the class A. You may not use the population or the sample of the studies to conduct tryout. Ya. Kalau mau menguji validity sama reliability instrumen itu tidak boleh diujikan dengan yang akan Anda jadikan sampel. So you have to find another students who are not going to be your sample. Gitu. Jadi non-sample students-nya itu. Lalu Anda uji coba. Soalnya udah disiapin? Belum? Belum. So are you going to make your own questions? Or are you going to adapt it or adopt it? Which one you're going to do?
Time is running. Come on, Widya. So ini Kamu nanti Halo? akan instrumen yang akan kamu gunakan nanti kamu bikin sendiri, kamu adaptasi atau kamu adapted, yang mana? Adopted, adaptasi, Miss. adopted. Sesuai dengan apa? Dari mana ngadopsinya? Adaptasi dari mana? Adopsi dari mana? interview dengan guru yang mengajar di SMP di sini. Apa hubungannya interview dengan bikin soal? Maksud saya akan adaptasi sama gurunya di sana, kesulitannya apa gitu. Jadi nanti di balance antara yang gagasan saya dan gagasan guru itu. You don't have to ask the teacher. You are the researchers. You're not going to conduct classroom action research. No, you are the researcher. You decide, ya. Instrumen Anda kan nanti tes. Soal-soal tesnya ini diambil dari mana? Anda bikin sendiri, Anda adaptasi atau adopsi. Adaptasi dari mana? Sebutin sumbernya, apa yang diadaptasi, adopsi dari mana. Kalau adopsi berarti Anda ngambil sepenuhnya sama dengan yang sudah ada. Kalau diadaptasi berarti Anda menyesuaikan. You got the point? You got the point, Widya? Yes, I got it, Miss. Well, you have a long way to go before you start your research ya. Ada banyak yang harus kamu siapkan sebelum kamu ready untuk melakukan penelitian, especially di instruments. And for the last one, statistical analysis. Please, you learn about statistics, right? You learn statistics in your 5th semester. Statistical analysis itu hipotesisnya tidak seperti yang Anda tulis ini. Ya, null hypothesis dengan resist hypothesis itu dikatakan diterima itu kalau berapa skornya. Namanya juga statistical, berarti harus sesuai dengan analisis statistik. Dikatakan there is significant kalau p-value-nya apa. Kalau dikatakan tidak signifikan kalau p-value-nya apa. So you have to refer to statistical book. Okay, Miss. Well, there are a lot of things to prepare ya, to revise ya, Widya. So please discuss it with your advisors before you are ready to conduct study. So that's all from me. I'm gonna invite Miss Desti to give suggestion or questions to Widya. Miss Desti, please. Okay, thank you very much, Miss Sinta. Well, hello, Widya. Yeah, Miss. Okay, actually, I'm so so disappointed, Miss Sinta. Actually, for the last review, revision, yeah, of the proposal, yang terakhir itu I explain about please revise formulation of the research and also design of the research. But ya, tapi waktu itu ya udah ACC dulu. Ternyata belum diperbaiki ya si Widya ya. Widya? The design of the research, Miss. Pardon? Formulation, Miss. Oke, ini perbaikannya karena kan Miss nggak lihat yang terakhir itu kan Miss ACC coba ke pembimbing 1, tapi kan setelah itu Miss bilang coba nanti sebelum itu kasih ke Miss, tapi kemudian muncul apa undangan seminar ya, but it's okay. Thank you very much Miss Sinta for the detailed explanation. I'm sure that it will be very helpful Widya in the improvement of her proposal. And then for Widya, please revise ya, revisi berdasarkan dari apa yang sudah Miss Sinta jelaskan tadi. Add the idea about the importance grammar and also novelty of the research ya, and revise your formulation of the research and also about design of the research. Itu kan kemarin juga sudah Miss kemarin pas bimbingan itu kan udah Miss bilang kenapa pakai random. Kemarin kan Miss bilang pakai purposive sampling aja karena kan itu udah jelas yang dipilih kelasnya. Iya, Sudah dari Miss awal suruh untuk tapi pas direvisi merevisi semester ya. 1
Oh, it's okay, it doesn't matter ya. Itu udah yang jelas nanti perbaiki, nanti kita bicarakan lagi diperbaiki, kemudian apa related to yes sampling teknik terutama ya. Itu juga nanti kan apa tadi pilihannya non equivalent apa time series? Tadi yang kata Miss Sinta itu. Yang mana Widya? Widya. Ini saya nggak suara aku udah jelas ya Sin. No, you are clear, crystal clear. Okay. The problem is on Alright. Widya signal. Alright, I get it. Widya. Okay. Alright. Ah, wow. Okay. Okay, Sin. That's all. Oke, Yeah, udah ditulis. Yeah, I Nanti hope. dipastikan sebelum Yeah, I sebelum hope. penelitian. Oke. Thank you very much, Miss. Thank you very much, Sinta. Oke, Miss Sinta. Oke. So, well, I think we are on the last session of our seminar. Yeah. Well, I'm really, yeah, Widya. Widya, are you there? No. No, she's not here. Itu Widya Rahmawati enggak, Yeah. Widya? It's me, Miss. Oh, ada Widya. ya? Terputus lagi tadi, Miss. Sorry. That's so amazing. Alright. So Widya, Miss Desti has already what is it? Give you suggestions, but because of the signal and because of the time, I'm not sure whether we continue to we have time to continue to talk about your research proposal. Well, I just want to tell to you that I just want to emphasize, this is your research, Widya. This is your research study. Your advisors are the one who gonna help you, to make your research better based on the correct procedures. It means that it's always welcome for you to argue with your advisors as long as you have a clear evidence, a clear theory about what you are going to do. Ya, penelitian ini penelitian Anda. Jadi advisor Anda itu akan membimbing Anda supaya penelitiannya berjalan sesuai prosedur. Tapi Anda harus punya pegangan kalau Anda mau berargumentasi dengan pembimbing. Bukan berarti apa yang dikatakan pembimbing itu harus oke, atau saya sebagai the chief itu bilang seperti ini, you must do this, itu saran. Ya, Anda balik lagi ke Anda harus baca bukunya. Tadi saya dengar Anda bilang Anda pakai purposive sampling, lalu pembimbing satu Anda mengatakan pakai cluster sampling. Nah, kalau dia menyarankan seperti itu, harusnya Anda baca cluster sampling itu yang seperti apa. Itu kan tidak match. Anda pakai cluster sampling, tapi yang Anda tulis di sana ada perbedaan antara ada jelas bahwa Anda memilih A dan B. Ya, itu tidak cluster sampling kalau Anda punya spesifik kriteria of choosing the sample. Nah, itu kan jadinya Andanya ngawur, terus Anda mengatasnamakan pembimbing Anda karena dia yang nyuruh gitu. Makanya ketika pembimbing memberikan saran, ya Anda baca dulu yang dimaksud pembimbing ini apa. Saya disuruh ubah seperti ini, maunya apa, maksudnya apa, kan gitu. Ya. And any excuses bringing up your advisors to the examination itu tidak akan pernah diterima. Ya. Jadi mengatasnamakan pembimbing, apapun itu alasannya, itu tidak akan pernah diterima di ujian. Pembimbing itu ngasih saran, you find out sarannya ini maksudnya apa. If you do not understand, you ask them. Buka bukunya, cari maunya apa. Ya, Widya, please, there are a lot of things. Not because they accept you to do the research, to do the seminar, it means that your research proposal is already good. No, it's not even 60% good for me, I think. Ya, there are a lot of things to revise. Tell your advisor. Miss Desi udah dengar nih, udah menyampaikan. Jadi tidak ada alasan yang bisa diterima kalau Anda bilang pembimbing yang nyuruh itu nggak ada. Pembimbing itu menyarankan, Anda yang menentukan.
Tapi Anda harus punya pegangan. Oh, kalau Miss Desi minta seperti ini, Anda baca, oh kayak ini maksudnya kayak gini, berarti aku harus perbaikin kayak gini. Bukannya ngikutin tanpa ada, kalau kayak gini tadi kan Anda ngadu domba namanya. Miss ini nyuruh ini, Miss ini nyuruh ini. Jadi saya masukin aja dua-duanya, itu ngarang bebas. Ya. Oke. So that's what I want to say. Thank you very much, yeah, Miss Hotimah. I think we should end this meeting for this session. We're gonna move to Wahyu seminar. Well, I should close this meeting first before we continue to the next one. Well, thank you very much. I'd like to say thank you for all the board member of this examination, Miss Desti Anggraini as the second advisor. Thank you very much, Miss Desti, Miss Hotimah, and also Widya Rahmawati. Congratulations, you have passed this session. Yeah, please, yeah, congratulations. Please have a meeting with your advisor, talk about it, and you can continue to the next step. Okay, Widya, thank you very much. I'll close this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So we should wait for Miss Faiko ya berarti ya, Wahyu ya. Ini langsung di sini ya, Miss Sinta ya? Ya, Wahyu gimana? Satu Zoom ini lah atau gimana? Satu Zoom ini aja, Miss. Satu Zoom, Oke, Miss Miss Deti. Sinta. Oke, duluan ya, kan nggak jadi tim. Oke, thank you, Miss Thank you, Sinta. thank you, Miss Desi. Thank you Thank very you, Miss much. Fatima. Oke, bye-bye. Thank you, Miss. Bye. Sambil nunggu ya, Wahyu, give me 5 minutes. I wanna take a break for a while. Iya, Miss. Sambil nunggu Miss Faiko. Iya, Miss. Second research proposal seminar. Oh, wait a minute. I should check for the name. Wahyu. Okay. So today today the 19th of May 2022. In this time, in this opportunity, we're going to have a research proposal of Wahyu Dwi Prasetyo. Before we start, I'd like to introduce you to the board member of this examination. I myself, as the chief of this examination, the secretary is Ms. Hotimah Mahmuda, and your second examiner, as well as your second advisor, is Ms. Faika Mahmuda. So everyone, we have 3 sessions for this seminar. The first one is the presentation from Wahyu about his research proposal. The second session, I will invite the participants to give suggestions and questions for the betterment of Wahyu's proposal. And then the last session, there will be a discussion, the question and answer from the board member of examiners. So let's start the first session of this seminar. I'd like to invite Wahyu Dwi Prasetyo to present his research proposal. So Wahyu, you have 7 to 10 minutes to present your proposal. The time is yours. Okay, thank you, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Miss Sinta Amalia MPD and the Honorable Miss Dewi, the Miss Hotimah Mahmuda MPD and the Honorable Miss Faikoh Mahmudah MPD. Okay, thank you for the opportunity. Today I will going to present about my proposal. In the title, the effect of collaborative writing on student writing skill at State Senior High School 10 Batanghari. Okay. The first, writing is a way to express what is in our mind, and by the writing we can share about an idea or opinion or feeling that which can be written on the computer screen or the paper. And writing is productivity
or expressive activity that's needed the vocabulary, grammar, and structure. There is there are some steps in writing according to Fajar 2015, rewriting, drafting, revising, editing, and publishing. There are steps in writing. But in the fact, the student have difficulty in the writing. They can express their idea into writing. The student confused to start the writing. They just focus on structure and the grammar and afraid to make a mistake. So the students don't know how to start the writing. Therefore, the strategy needed to help the students problem, which one is collaborative writing. Collaborative writing is process of producing good writing between partner or group. Okay, according to ANISA 2020, collaborative writing strategy help the and enhance their writing skill, especially in terms of substance and structure. And based on the Anggraini 2020, collaborative writing has a significant positive impact on writing ability. So, based on the statements above, the researchers' interest to doing the research in the title, the effect of collaborative writing on the student writing skill at State Senior High School 10 Batanghari. This research is important because can help the students' problem and can be the reference to the teacher. And the focus of the research, this research only focus on using collaborative writing in teaching writing, especially in teaching writing report text. And problem of research is there any significant effect? Is there any significant effect after using collaborative writing toward students' writing skill? And is there any significant difference who are taught by using collaborative writing and those who are not on student writing skill? And the relevant study by the Mahendra 2020 entitled The Effect of Using Collaborative Writing Method on Student Writing Recon Text at Grade 10. There is a significant effect by using the collaborative writing. And according to Harlan at Harlena 2020, in the title, Collaborative Writing Strategy for Teaching Writing Descriptive Text, they conclude the collaborative writing strategy is effective to improve student achievement in writing descriptive text. So the method of the research is experimental quantitative. In the design, quasi-experimental, and use the design non-equivalent control group design. And the population and the sample population in this research is all second grade student of Senior High School 10 Batanghari. And then the sample is the 54 student, the second grade Senior High School 10 Batanghari. And the sample in the part of 2, the experimental group and the control group. The instrument in this research, the researcher used the writing test for the instrumental, and in this instrument, including to validity test and reliability test. The technique of collecting data, researchers use the pre-test and post-test to collecting data. And the technique of data analysis, the researchers use the statistical analysis, yakni SPS software. That is statistically program social science. That include the normality test, homogeneity test, and t-test. Okay, that's all
For my proposal, let's say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Wahyu, thank you very much for your brief presentation on your research proposal. So we're gonna move to the second session of this seminar. I'd like to invite the participants or the audiences to give some comments or suggestion to Wahyu proposal. Come on, everyone. Do you have any comment? Shirley, Ufi Fatmala. Ini Basengla nih siapa sih? Kenapa ngasih nama Basengla? Is that your friend, Wahyu? I don't know, Miss. Basengla. Basengla. You know, when your friends do not give any contribution to you when they join the seminar, actually you have the right to kick them out from the Zoom meeting. Ya dulu kalau seminarnya ada Pak Edi di sini biasanya beliau nggak segan-segan kick the students who do not have any contribution to the seminar. Why come if you have no contribution? Okay, Della, Indah, they come again. No? Widya mungkin mau bertanya? Since you were the first one to be examined today. Yeah, if you have no questions, I think we should directly move to the third session, Wahyu, because I have a lot of things to say to you. And maybe Ms. Faiko too. Ms. Faiko, we're gonna move to the third session. Would you give the comment first, or you allow me to be the first one? I think I will allow you to comment first, Ms. Sinta. Okay, I'll be the first. I will complete later on. Okay, thank you very much, Ms. Faiko. Thank you. So everyone will start, we move on to the third session of this seminar. Well, I'll be the first one to give you suggestion and also question you regarding to your research proposal. Yes. Okay, so you have the same concern, the same research method design as what Widya has previously. Sama experimental, right? And I think what I'm going to say would be similar to what I have already talked to Widya previously. Let's start with your background study first. You're gonna focus on writing, right? Yes. The effect of collaborative writing on students' writing skill. That's the senior high school 10 Batanghari. Well, this is only a suggestion, Wahyu, because you have to discuss it with your advisor. Well, different supervisor has different way of, elaborating the idea in introduction. But for me, I think it's better for you to skip the part talking about English generally, because you have already mentioned in the title that you're going to focus on writing. Kalau saran saya sih, bagian you menjelaskan tentang English itu jangan terlalu banyak. You move on writing. Di presentasi Anda tadi sebenarnya udah bagus. You start with writing, right? But I think it's better for you to add the general things about about the importance of writing. Kalau di background Anda kan Anda langsung masuk ke writing is one of the skills in English and writing is very fun. By writing we can express what is on our mind as desired. Nah, itu kan
writing dalam ranah English ya, pembelajaran bahasa. Rather than talking about English in general, jadi ketimbang Anda menjelaskan bahasa Inggris secara umum, kenapa tidak masuk langsung ke pembahasan tentang writing? Bahwa writing itu adalah salah satu skill yang penting secara umum, bukan dalam pembelajaran bahasa Inggris. And then you move on to writing in English. What is important in writing? Sehingga Anda nih mau menganalisis tentang writing kan gitu. It's just suggestion ya Wahyu, but you have to take a note. You will discuss it with your advisor later on. And then Indonesian students still find it difficult to write even more so in English. Ini sebenarnya harusnya tadi saya sampaikan juga ke Widya. Kalau penelitian eksperimental itu sebaiknya memang di background itu ada general idea about general problems, bahwa writing itu kan penting karena dia penting secara umum, dia penting dalam belajar bahasa Inggris, dia penting, tetapi ternyata pentingnya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan kan gitu. It means there is still problem in writing. Sebelum masuk ke misalnya masalah yang ada di sekolah yang mau Anda teliti, Anda sebaiknya menjelaskan apa sih problem secara umum gitu loh. Secara data menunjukkan secara umum writing itu seperti apa. Misalnya skor writing anak-anak yang belajar bahasa Inggris ternyata masih rendah misalnya. Atau you have mentioned, Anda sudah sebutkan sebenarnya di sini, Indonesian students still find it difficult to write even more so in English. Ya. Tapi tidak statement yang mengatakan bahwa ini susah itu tidak ada pendukungnya. Anda hanya menyebutkan according to Ariyanti, there were no specific guidelines on how to teach writing to students in the curriculum for teaching writing. Yang dimaksud dengan supporting idea itu kan Anda menyebutkan bahwa students itu masih mengalami kesulitan kan gitu. Tapi datanya tidak ada. Kesulitannya itu di mana? Kan ada banyak penelitian terkait ini ya. Ada penelitian kualitatif, itu gunanya untuk menjadi data yang bisa Anda gunakan untuk penelitian Anda. Misal ada analisis mengenai kesulitan menulis, students difficulties in writing, Anda bisa masukkan di sini. Ternyata berdasarkan banyak penelitian, memang terbukti bahwa writing itu masih sulit dilakukan oleh siswa. Kata si ini, nah itu tambahkan di situ. You got the point? Yes, Miss. Di bagian ini jadi ditambahkan. Lalu karena masalah itulah akhirnya kan Anda tertarik untuk meneliti tentang writing. Itu kan, nah itu latar belakangnya. Kenapa nggak reading aja? Kenapa nggak speaking aja kan gitu? Kalau Anda melakukan penelitian itu kan harusnya ada masalah. Nah masalah inilah yang mengcover tujuan Anda, akhirnya milihnya writing kan gitu. Nah selain alasan umum, alasan khususnya adalah karena Anda menemukan something difficult to in SMA ini kan gitu. Ya kan, salah satunya yang ada masalah dalam menulis itu ada di SMA 10 kan gitu. Apa masalahnya? Kan Anda jelaskan di sini. Kesulitannya apa? Kesulitan siswanya dulu Wahyu sebelum Anda sebutkan alasan sulitnya itu mungkin karena gurunya ngajar dengan metode yang konvensional misalnya, tapi kan harus Anda sebutkan dulu masalah siswanya apa di sini. Tapi di sini tidak ada. Anda talk about the way teacher teach. Belum tentu loh cara mengajar guru itu yang menjadikan penyebab ada masalah. Kalau Anda tidak sebutkan ada masalah, ya gimana kita tahu bahwa dia ada masalah kan gitu. Gimana sih bahasanya? Ya. Intinya di SMA ini yang Anda pilih sebagai tempat meneliti, you have to mention what is their problem in writing first. Jadi masalah nulisnya tuh apa dulu, baru Anda kaitkan. Selain masalah menulis siswa, guru juga ternyata tidak menggunakan metode yang misalnya menarik atau metode spesifik untuk mengajar writing misalnya gitu. Ya, jadi sebutkan dulu masalahnya apa. Bisa dari hasil interview, bisa dari nilai skor yang Anda pakai, apa yang Anda tanya ke gurunya. Kan nggak mesti nilai atau tanya gurunya kalau writing itu siswanya seperti apa. Gitu. Nilai writing itu gimana? Kan bisa dihubungkan. Ya? Ya, Miss. Oke. Nah, jadi karena fenomena itulah
Anda tuh tertarik mau meneliti writing, dan ternyata salah satu, nah ini nggak maksud saya tuh gini, urutan cerita di background Anda tuh agak tidak apa ya, tidak terkoneksi gitu loh. Jadi Anda sebutkan masalah students-nya apa, lalu baru Anda kaitkan nih bahwa salah satu cara yang bisa dipakai yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan itu tadi, kesusahan menulis itu adalah dengan menggunakan metode mengajar writing tertentu, misalnya kan gitu. Dan di sekolah itu pun ternyata gurunya tidak mengajar dengan metode tertentu, hanya tanya jawab gitu aja kan, bener kan? Nah, itu baru bisa dihubungkan di sana. Maka masukkan dong teori ini, banyak ini di 2 paragraf aja, you don't have any supporting statements from experts. Nih, nggak ada nih, ada 2 paragraf, 3 paragraf tidak ada supporting statement from expert. Jadi Anda tambahkan di situ bahwa mengajar menggunakan metode itu bisa membantu siswa untuk belajar lebih baik. Nah, salah satu metode yang akan dipakai itu adalah metode apa? Collaborative writing, right? Nah, baru Anda tunjukkan apa sebelum you talk about, there are several related study on collaborative writing misalnya. Oke. Di bagian ini sudah bagus ya. Anda sebutkan keuntungan menggunakan collaborative writing, right? Bahwa penelitian terdahulu itu sudah banyak yang membuktikan bahwa collaborative writing ini punya positive impact, right? Nah, but you haven't mentioned about, novelty-nya nggak ada, sama kayak punya Widya tadi. Jadi katanya udah banyak penelitian terkait collaborative writing misalnya. Udah banyak ya? Benar? Iya, Miss. Nah, terus punyamu apa? Yang bikin baru apa punyamu? Dari beberapa yang saya baca, jurnal-jurnal, artikel, mereka meneliti menggunakan collaborative writing ini yang diteliti itu objeknya apa? Writing, namun fokusnya ke descriptive text. Sedangkan Terus saya apa di lagi? sini menggunakan report text. Yakin kamu kebanyakan yang kamu baca seperti itu yang kamu masukkan di sini? Iya, Miss. Kebanyakan yang saya ada pun kalau dia report text, tapi dia tidak menggunakan metode collaborative writing. Oke. Nah, sekarang jadi ketika Anda mengatakan bahwa salah satu metodenya adalah yang bisa digunakan adalah collaborative writing, and then you have to mention based on theory, based on expert, apa sih keuntungannya menggunakan collaborative writing, right? Nah, setelah itu you have to mention that state of the art yang Anda sebutkan tadi, bahwa ada banyak penelitian yang sudah meneliti menggunakan collaborative writing. You don't have to mention about tidak perlu sebutkan detailnya, sebutkan bahwa memang sudah banyak gitu kan ya. Lalu Anda akhiri dengan statement bahwa penelitian itu sudah banyak, tetapi yang concern writing-nya itu ke report text, atau Anda ini mau meneliti di kelas berapa tadi? 10 ya? 11, Miss. Hah? 10 ini SMA 10. Oh, SMA 10 nama sekolahnya. Iya, nama sekolahnya, Miss. Oke. Jadi yang concern menuliskan reported text misalnya untuk anak kelas 11 itu belum banyak misalnya gitu. Sedangkan reported text itu memang diajarkan berdasarkan kurikulum. Maka itulah novelty penelitian kamu. Oke, Wahyu? Iya, Miss. Sampai situ paham ya? Iya, Miss. Oke, itu penting loh, Wahyu. Later on penelitian Anda ini bisa karena sudah ada persyaratan untuk menjadikan skripsi jadi artikel, penelitian Anda sudah siap nanti untuk dipublish kalau sudah punya state of the art and then novelty. Oke, about problem of the research ini sama nih Wahyu sama Widya nih. Ada 2 problem of the research. Is there any significant effect after using collaborative writing towards students' writing skill? Effect kemana? Is there any significant effect on? Ya kan gitu. Kan I think menurut saya harus jelas efeknya efek apa? Efek kemana? Efek writing, right? Nah, efek writing skill. Effect on students' writing skill before atau after being taught ya, setelah diajarkan menggunakan collaborative writing.
Jadi saya rasa effect on-nya duluan, bukan toward students writing skill. Menurut saya ya, is there any significant effect on students writing skill after being taught by using collaborative writing? Terus yang kedua, is there any significant difference on the students writing skill, on writing skill of the students taught by using collaborative writing and those who were not? Nah, ini kalimat ini diperbaikin ini. Ini sebenarnya saya tahu maksudnya, tapi ya kalimatnya jadi kacau. Okay, and about writing, nah, ada satu yang kurang kayaknya di chapter 1. You have to mention about the limitation of the study. Ada nggak limitation-nya di sini? Nggak ada. Di limitation itu harusnya kamu sebutkan bahwa batasan writing skill-nya itu. Sorry, Miss, please, Miss. Itu adalah menulis apa? Focus of the research. Yang mana yang benar? Focus of the research or limitation of the study? Saya nggak paham. Setiap uji beda-beda semua ini formatnya ya. Dibaca lagi buku panduannya Wahyu, disesuaikan. Punyanya Widya tadi pakai limitation of the study. Punya kamu pakai fokus. Nah, which one? Pakai buku panduan mana nih? Pakai buku panduan UIN Jambi atau UIN yang mana ini? Ya? Ya, Miss. Oke. About writing, I think chapter 2 ada tentang report text. Collaborative writing-nya ada nggak di sini? Nah, mungkin yang kurang itu adalah, oh itu ada di chapter 3 ya. Tadi saya nggak komentar yang punya Widya, because ya, you know, itu nggak Widya di sini, nggak ada lagi. Ya, karena gangguan signal itu membuat tidak nyaman. Jadi banyak yang terskip. Previous related study, saya cuma mau komentar yang di previous related study, sisanya maybe you have to discuss with your advisor in detail ya, soal apakah sudah tepat PCC review-nya ini ada di sini. Saya rasa mungkin yang harus ditambahkan Wahyu itu mengenai apa sih namanya, komponen in writing skill. Jadi writing skill itu komponen-komponen yang dinilai itu apa aja, ini nggak ada nih di sini. Nah, kamu kan hanya menyebutkan report text, nah, tapi komponen dalam menuliskan, dalam penilaian writing-nya tuh nggak ada. Kan kalau kayak reading kan ada vocabulary, ada reference, dan segala macam. Nah, kalau writing itu apa? Harusnya kan ada kan? Grammar-nya, segala macam. Nah, itu harusnya ada di sini, di penjelasan ini, di chapter 2. Itu tambahkan. And then di previous related study, ya, Anda sebutkan penelitian-penelitian terdahulu terkait penggunaan collaborative writing. Ini ada recon text. Nah, dari penelitian yang sudah ada sebelumnya ini, punyamu bedanya di mana? Kalau di sini baru dijelaskan detailnya. Misalnya nih ya, in previous related study, they talk about apa nih? Quantitative research study, pakai pretest post-test. Dia pakai desain apa? Kayaknya dia cuma pakai pretest post-test ya kan? Per sampel. Kalau yang kedua ini dia pakai apa nih? Control and control. Nah, ini dia nggak dijelasin nih. Quantitative and the population. Kuantitatifnya kuantitatif apa nih? Experimental class, Farmer class as the control class. Terus ada nggak dia membedakan antara skol 2 kelas? Terus yang ketiga, Latifah ini. Kok pakai ANOVA? Ya. Gimana, Miss? The research determine the students of class control the use quantitative method and the research use test in from of pretest and post-test as the research instrument. Analysis research use analysis of covariance. Ini ngawur. Jadi yang maksud saya, yang saya bahas di previous tadi ini, Wahyu, kamu tuh baca benar-benar penelitian ini masing-masing, dia pakai instrumen apa, desain penelitiannya apa, pertanyaan penelitiannya apa, gitu kan. Punyamu kan 2,
Punya dia apakah 2 juga? Instrumennya apakah sama gitu kan ya? Statistical analysis yang dipakai sama apa enggak? Nah, dari situ kamu bisa sebutkan setelah ini. Jadi jangan cuma menyebutkan previous related study-nya aja apa, tapi bedanya apa dengan punyamu dengan punya dia. Dengan punya mereka ini. Misal previous related studies itu menggunakan experimental research. Tapi di formulation of study-nya hanya membandingkan antara sebelum dan sesudah. Sedangkan punyamu, kamu mau melihat perbandingan juga antara control group dan experimental group, gitu loh. Jadi perbedaannya dijelaskan dari segi metodologinya, Wahyu. Dari segi ngambil sampelnya, instrumen yang dipakai, sama apa? Metode penelitiannya apa. Oke? You got the idea? Yes, Miss. Okay. And then hypothesis. Nah, hati-hati ya kalau if you have to formulation of questions berarti kamu harusnya punya berapa hipotesisnya? 4, Miss. Nah, you know the mistakes. Nah, berarti ini tinggal diperbaikin. Perbaikin dulu yang di awal, maka bikin hipotesis ini gampang, right? Yes. Jawabannya aja. Nah, udah desain. Nah, ini sama nih kasusnya kayak punya Widya. Kamu menyebutkan quasi experimental study, tapi desain quasi-nya nggak jelas apa. Ada? Mana? Non-equivalent, Miss? Mana ada ya? Ya mau pakai non-equivalent, ada nggak disebut di sini? Di Ada, Miss, proposal? the research. Mana? Di The research halaman use 13. Oh, the research use, okay, sorry, my mistake. The research use a quasi-experimental design in the form of a non-equivalent control group design. Oke, berarti yang harus kamu tambah, ini nggak usah panjang-panjang, nggak usah dijelasin kata Sugiono, apa segala macam ini. Kamu pakai non-equivalent control group design. Nah, sekarang desainnya yang kurang dibahkan. Pattern of the design. Kalau baca buku Creswell atau buku Macmillan atau buku Wallen Frankel itu ada patternnya, Wahyu. Patternnya dimasukin. Pattern penelitiannya. I think, did I give you the book when I teach you research at that time? You have the book, right? You're supposed to have the book. Populasi, okay. These are the population and the sample is jadi ini diambil random ya. Cluster random sampling. Cara ngambil randomnya gimana, Wahyu? Pakai tunjuk ini 1, 2, 3 kontrol eksperimental gitu ya? Pakai atau dikocok atau pakai apa nih cara milihnya nih? Ya, gimana Wahyu? Kamu kan bilang cluster random sampling, right? Benar? Yes. Oke. And then hasil pilihan cluster randomnya adalah 11 MIPA 2 dengan 11 IPS 2. Prosedur ngambil klasternya tuh gimana? Dari apa? Dari apa yo? Dari jumlah. Dari jumlahnya aja, Miss, kami, Miss. Ya. Pertanyaan pertama, apakah kurikulum bahasa Inggris IPA sama IPS sama? Ya, sudah dipastikan sama kurikulumnya? Belum sih, belum, Miss. Nah, Belum oke. dipastikan. Sekarang itu, berarti kamu harus pastikan. Kalau memang sama, maka populasinya boleh dibuat semuanya ada 4 ini. Tapi kalau tidak sama, you have to decide whether you going to choose MIPA or IPS. Gitu ya. Kalau sama berarti populasinya 4 ini boleh. You got the point? Yes, Miss. Oke, kalau nggak sama berarti you have to decide mana yang akan diteliti, IPS aja atau IPA aja. Oke? Sekarang kalau kondisinya sama kurikulumnya, you pakai cluster random sampling. Ya kan? Saya udah sampaikan tadi di sesi Widya. Kalau cluster random sampling, cluster random dari kata randomnya aja artinya ngambilnya harusnya random. Ya. Dengan cara apa? Bisa pakai tabel random sampling, bisa pakai
disayu secara sederhana, ngocok gitu ya, tiba-tiba keluar MIPA Nah. 1, IPS 1. Nah, tapi ya harus dijalankan sesuai prosedur, jangan sengaja dibuat-buat dengan alasan jumlahnya 127 127, nggak ada hubungannya jumlah ini dengan hasilnya nanti. Nggak ngaruh. Ya. Kalau nanti tidak sama, berarti pilihannya MIPA 1 sama MIPA 2 atau IPS 1 atau IPS 2 gitu kan ya. Nah, udah cuma ada 2 nih, berarti sampling tekniknya nggak lagi cluster, tapi convenient sampling. Yang ada aja yang kamu pakai. Hati-hati memilih sampling itu ya, kesalahan prosedur memilih sampling, kesalahan juga nanti hasilnya digeneralisasi. Instrument of the research. You're gonna use test, right? Yes, Miss. Writing test. Writing test. Then you're gonna have iterator reliability. Good. So it means you have to have a rater. Yeah. Ya. Sekarang pertanyaannya, instrumen ini Anda harus menambahkan rating scale-nya mana? Cari rating scale, rubrik penilaian untuk report test itu apa? Sehingga jelas bahwa penilaian kamu nanti instrumennya writing, karena kalau writing itu kita nggak ngelihat soalnya seperti apa. Sorry, Miss. Freeze, Miss. No freeze, Miss. Wahyu, halo. Halo, tadi nge-freeze, Miss. Nge-freeze tadi, Miss. Oke. Jadi kamu ini nggak punya satu instrumen writing-nya, kan saya belum ada nih kamu masukin di sini. Adanya referensi yang kacau bentuknya ini, pakai apa nih bikinnya? Instrumennya nggak ada. Nanti kan artinya kamu akan menulis soal writing. Diminta nulis teks, report teks kan, berarti kan dia kan? Iya, Miss. Nah, sebenarnya validity writing test itu nggak terlalu susah, asal dia valid sesuai dengan kurikulum gitu kan, terus pilihan topiknya sesuai dengan apa yang bisa ditulis oleh familiar ke siswanya. Sekarang reliability-nya ini pakai iterator reliability. Harusnya harus punya rubrik, Wahyu, rubrik penilaian. Nah, itu kamu yang nggak ada. Cari dulu. Rubrik report text ya. Jadi ada komponen writing report text-nya yang dinilai itu harus ada di sini. Oke, terakhir ini sama nih kasusnya kayak Widya nih, statistical hypothesis itu nggak seperti ini nulisnya. Ini harus refer ke analisis statistik. Dikatakan null hypothesisnya diterima kalau p-value-nya berapa. Buka buku. Kalau kalian belajar statistik ya, cari di situ gimana cara membaca statistiknya. Satu lagi yang nggak punya kamu, Wahyu, prosedur, teaching prosedurnya nggak ada di sini. Saya tidak tahu berapa kali Anda akan melakukan eksperimentalnya, berapa kali Anda mau neliti nanti. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 32 kali? Berapa pertemuan? Kira-kira, Wahyu. Sampai data itu sudah itu, Miss. Sudah baku, sampai data itu tidak lagi berubah, Miss. Oh, you remember that part, but that's for qualitative study, Wahyu. Tapi itu berlaku untuk qualitative study. Kalau penelitian eksperimental, Anda hanya harus punya jelas berapa pertemuan yang akan Anda lakukan. Anda kan ngajar ya, pakai logika aja. Orang ngajar itu 16 meeting satu semester, right? Yang diajarkan semua skill. Nah, Anda kan mau neliti writing skill-nya saja dan fokusnya ke reporting text. Kira-kira berapa pertemuan? Termasuk pre-test di awal dan post-test di awal. Saran saya sih tidak kurang dari 10 meeting. Ya, kalau cuma sekali, masa sih Anda ngajar sekali siswanya langsung pinter? Logika nggak masuk akal kan? Nggak mungkin kan? 16 meeting nanti kelamaan, gurunya nggak punya waktu ngajar. Gitu kan? Nah, jadi Anda yang menentukan pertimbangannya tuh berapa meeting supaya prosedur yang Anda pakai ini works on the students gitu loh. Yang jelas nggak mungkin 2 atau 3 kali. Masa ngajar 3 kali langsung pinter, hebat langsung naik.
nilai writing-nya. Ngajar berapa kali? 3 kali. Wah. Ya, sulap berarti kamu. Pertimbangkan itu, minta saran sama advisors. Nah, itu nggak ada di sini. Berarti kamu harus tambahkan saran saya, prosedurnya. Berapa meeting gitu kan ya. Terus apa lesson plan secara umum ini saya nggak sampaikan tadi ke Widya, lupa. Lesson plan-nya tuh isinya secara umum apa aja. Kan pakai collaborative writing, di awal seperti apa, di tengah seperti apa, di akhir seperti apa. Ini kelas eksperimental, ini kelas kontrol. Nanti ditampilkan di chapter 3, dibuat tabel pembanding. Di eksperimental ini, di kontrol ini. Oh, kelihatan. Oh, kalau eksperimental tuh ada bagian ininya loh. Kalau kontrol tuh cuma tanya jawab aja. Nah, itu ditampilkan dalam tabel. Oke, Wahyu? Oke, Miss. Okay, I think that's enough from me. I hope you can get the point what I have said previously ya. Silakan nanti diskusi dengan advisors-nya. Yang penting poin-poin utamanya tadi yang harus kamu ingat. Now I'll invite Miss Faiko to give comments or suggestion to Wahyu. Thank you, Miss Sinta. But I think I have no comment for Wahyu anymore, Miss Sinta, because you already mentioned all from the start until the end of the proposal. Thank you, Miss Sinta. Maybe later on I will help Wahyu to revise the proposal. Yeah, I'm too excited, Miss Faiko, because That's you know you helped me a lot, Miss Sinta. I remember Wahyu text me asking me to consult his title ya, Wahyu, if I'm not mistaken. It's been a long time on January, right? But on January I got very busy with excuses lah pokoknya ya, Wahyu ya. Jadi WA-nya Wahyu itu nggak sampai saya balas, sampai akhirnya dia ngundang saya di seminar gitu, Miss Faiko. Jadi ya semacam rasa bersalah. Rasanya ya. Ada ya. Rasa bersalah lah, saya nggak balas ininya kayak gitu. I'm so sorry, Miss Fai, for taking too much things. Cinta, jadi saya nggak perlu nambahin lagi. Udah lengkap rasanya. Yang saya mau sampaikan udah disampaikan sama Miss Sinta semuanya. Thank you, Miss Sinta. Welcome. So actually, Wahyu, you need to ask for your advisor's help, for the betterment of your study. Just what I have told to Widya, right? You may have an argument with your lecturer as long as you have a real evidence or real theory, real book. Bawa bukunya, bawa teorinya kalau mau berargumen sama dosen pembimbing. Ya, jangan bawa nama dosen pembimbing itu nanti sudah di ujian dibawa-bawa. Karena kata Miss Pai kayak gini, Miss. Kata Miss Dewi Hasana kayak gini, Miss. Jadi saya ngikut aja. So you have no idea. Ya, Wahyu, yang kamu lagi kata Miss Makapi, ada di mana Miss Intani bilang kayak gini? Panduannya apa gitu? Bukunya mana? Cari tahu dulu, baru Anda ya tuliskan. Kalau bingung ya ask for clarification. Maksudnya apa, Miss? Ini saya nggak paham. Bilang jangan nyelonong nulis tapi nggak tahu apa-apa. Ya, dosen nggak marah kok ditanya, asal nanyanya ya yang jelas. Ya, diajak berargumen nggak marah, asal kamu punya pegangan. Oke, Wahyu? Ya, Miss. Ya, that's for the betterment of your study. Miss Khotimah Mahmuda, if you have something to say, I didn't have any chance to ask you previously karena waktunya. Mungkin sekarang Miss ini ada yang I just want to say that I already wrote every important points that Miss Cynthia Amelia said and Miss Faiko Mahmuda. So I will send all the notes to Wahyu after all the sections finished. Thank you. Thank you, Miss Khotimah Mahmuda. We're really happy to have you as the secretary then. Okay, Wahyu, we come to the end of our seminar. I'd like to say congratulations for your first achievement ya. Ini termasuk achievement. Selamat sudah berhasil melewati langkah pertama seminar proposal ya. Please do not forget, ini bukanlah akhir. Artinya Anda tetap harus berusaha untuk melanjutkan, memperbaiki supaya ini bisa dilanjutkan ke penelitian. I really hope you can finish it as soon as possible, Wahyu. Tidak ada dosen yang mau menghambat mahasiswanya. Jadi if you want to finish it in a very as fast as possible catch up. Wahyu. Banyak baca. Okay, everyone, thank you very much for
coming today, as well as the second examiner. All of participants, thank you very much. I'll see you in the next. Thank you, Miss Sinta. Yeah. See you in the next opportunity. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye, everyone. Bye, Miss Assalamualaikum. Fai. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, Miss Terima kasih, Miss. Fai. wabarakatuh. Miss. Yeah. Terima kasih, Miss. Yeah. Congratulations, Wahyu. Thank you. Bye. Merah, indah. Hmm.